रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल पुरसिराति वल मीज़ान अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पता है कि रमज़ान जो है वो आखिरी अशरे में पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा रमज़ान जो है वो पीछे 20 दिन गुजर गए हैं। अब ये जो है ताक रातें जो है वो चल रही हैं। तो अब इसमें करने का क्या काम है? असल में ठीक है, इबादत हम कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो आखिरी दिन जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर हमने ये साल देखना है कि नहीं। हमने ये महीना जो बाबरकत महीना चल रहा है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमने इस महीने को इस साल में पा लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले साल तो उन्होंने पाया इस महीने को, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो अब हमें भी ये नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर हमने इसको देखना है कि नहीं देखना, हमने इसको पाना है कि नहीं पाना। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर दूसरा ये कि हमने क्या करना है कि हमें अपना मुहासबा करना है। तो अब हम कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया होगा कि नहीं, फिर हम लोगों से कह रहे होते हैं बस दुआ करें कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले। एक जरिया ये भी है, दुआ भी करवानी चाहिए, खुद भी करनी है, करवानी भी है, ये तो बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन एक जरिया ये भी है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा रमजान जो है वो अल्लाह पाक ने इबादत जो हैं, रोजे हैं, या जितना कुछ हमने इसमें किया है, अच्छे अमाल किए हैं, वो अल्लाह ने कबूल किए हैं कि नहीं किए। तो उसकी जो निशानियां होती हैं वो जाहिर हो जाती हैं। तो अब ये हमारा टेस्ट है ना, जो दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें भेजा है, ये हमारा टेस्ट है। तो जब हम कोई भी इम्तिहान एग्जाम हमारा हो रहा होता है, हम देने के लिए जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं पूरा साल, फिर उसके बाद जब हम उसको दे आते हैं, तो जब पेरेंट्स के आगे हम आकर कहते हैं, वो हमारे से पूछते हैं कि कैसा हुआ है, तो अब बच्चे को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि उसने किस तरह जो है वो पेपर देकर वो अटेम्प्ट करके आया है, और तैयारी का भी अपनी पता होता है, और वो जो अटेम्प्ट करके आता है वो भी उसको पता है, और उसको पता है कि मेरा रिजल्ट किस तरह का आना है। तो अब पेरेंट्स के डर से वो कहे कि बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि जी बहुत अच्छा मैं कर, लेकिन उसको दिल में पता होता है, उसको खुद पता है कि मैंने क्या किया है। यानी हम ये चीज खुद भी इस चीज को फील कर सकते हैं कि हमने पूरा मंथ जो है वो कैसा गुजारा है, और हमने यानी अल्लाह ने इस चीज को कबूल किया है कि नहीं किया, तो हमें इस चीज से पता चल जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले ये चीज देखें कि नमाज, क्योंकि नमाज जो है ये अल्लाह से जो हमारी कन्वर्सेशन है, जो हम अब इबादत कर रहे हैं रात के टाइम अल्लाह से दुआ करते हैं, तो अपनी नमाज जो है, जो अपनी नमाज है, इसको इम्प्रूव हमने किया है कि नहीं किया। सबसे पहले हमने इसको इम्प्रूव करना है, और आप यकीन करें कि अगर आपने ये नमाज को इम्प्रूव कर लिया तो आप बाकी हर चीज में जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि नमाज अल्लाह से बात करने का जरिया है। आप अल्लाह से बात करते हैं, आप अल्लाह से हर चीज मनवा सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो चीज जो है वो आप अल्लाह से मनवा सकते हैं। तो नमाज एक वाहिद ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अल्लाह से अपनी हर जो बात है उसको मनवा सकते हैं। इस महीने में भी हम उसी तरह नमाज को पढ़ रहे हैं, या हमारी नमाज के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। सबसे पहले हमने इस चीज को देखना है, और ये हमने अभी ही मुहासबा करना है, रमजान खत्म होने से पहले, और जितना हो सकता है। यानी अगर नहीं भी, फर्ज करें अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरी नमाजें जो है वो इम्प्रूव हुई हैं, तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें। दुआ के जरिए हम अल्लाह से हर चीज को मांग सकते हैं, हर चीज हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी जो है वो नमाज जो है वो देखे ना, नमाज अजान के अंदर यही नहीं होता हय्या अलल फलाह, के फलाह की तरफ आओ। तो फलाह जो है वो है ही नमाज में, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नमाज के अंदर है। तो नमाज अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप दुआ करें अल्लाह पाक से, जितनी हो सकता है अपने लिए मगफरत करवा लें, अपनी इस्तिग़फ़ार करें नमाज के अंदर, और जितना हो सकता है ये जो टाइम जा रहा है इस एक मिनट को भी ज़ाया ना करें। और ये हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह से एक चीज दिल से मांग रहे हैं और उसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं और अल्लाह पाक आपको वो ना दे, ये नहीं हो सकता कभी भी। तो इस चीज का यकीन रखें और इस टाइम को जाया ना होने दें। और दूसरा जो हमने काम करना है, अपना जो मुहासबा हम कर रहे हैं, एक तो आप अपनी नमाज के अंदर इम्प्रूवमेंट हम लेकर आए हैं या नहीं, और दूसरा हमने क्या करना है, ये चीज देखनी है अपने अंदर कि हमारा जो दिल है, ये जितनी भी दिल की बीमारियां होती हैं, यानी हमारा जो अंदर हमारे किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं
ہیں. ہمارے اندر حسد انسان کو پتا ہوتا ہے بہت اچھی طرح، اپنا بہت اچھی طرح انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو ہم پورا سال کرتے آئے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے برا گمان ہے، کسی کے لیے حسد ہے، ہم غیبت کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے اندر دل کی جو بیماریاں ہیں، کوئی بھی دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، یہ جو بھی اس طرح کی چیز ہے، اس کو ہم نے اس میں سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا. کیونکہ اگر ہم نے اپنے دل کو صاف نہ کیا، اس کو پیوریفائی نہ کیا، تو پھر کسی بھی چیز کا، عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں، تو جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ نے اپنے دل کے اندر لوگوں کے لیے برا رکھا ہوا ہے، یا پھر آپ کے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے، تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی چیز واضح ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ دل ہی ہے. جس نے اس کو صحیح کر لیا تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ صاف ہو گیا، یعنی اس نے اپنے پورے جو باڈی ہے اس کو کلیئر کر لیا. لیکن جس نے اس کو گندا کر لیا تو اس کی پوری باڈی جو ہے وہ گندی ہے. تو حدیث سے بھی یہی چیز واضح ہے. اور اللہ پاک نے بھی جو ہے دل جو ہے نا، یہ تقوی، لیکن جو پرہیزگاری ہوتی ہے، جو اصل تقوی، اللہ کو روزہ نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری نماز نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ نے ہمارا جو تقوی ہے اس کو دیکھنا ہے، اور وہ دل سے ہی ہوتا ہے نا. دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے. جب دل کے اندر ہم اللہ کا خوف رکھیں گے، ہم جب لوگوں کے ساتھ برا نہیں کریں گے، کسی کے لیے حسد نہیں رکھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دل کو جو ہے وہ صاف کر لیا، اور کامیابی بھی تب ہی ملے گی. تو اس چیز کا محاسبہ جو ہے وہ ہم نے اسی مہینے میں کرنا ہے. اگر تو یہ دو چیزیں ہمیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ہم نے یہ دو کام کر لی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ کلیئر ہے کہ اللہ پاک نے ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں، ہماری تسبیحات ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے قبول کر لیا. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے، اور یہ سب آپ ہر بندے کو، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں خود کتنے پانی میں ہوں، یا میں نے کتنا جو ہے وہ ورک کیا ہے، جتنا جو محنت کی ہے، جو سب کچھ کیا ہے، اس میں کامیابی ملنی ہے آخر میں کہ نہیں ملنے. کہ جب ہم چاند رات والے دن اللہ پاک کے آگے حاضر ہوں اور اللہ سے جو ہے وہ اپنی دعائیں کر کے، جو ہم نے پیچھے رمضان میں کیا ہے، جب ہم نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہو، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوں، تو ہم پورے یقین کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہوں کہ اللہ پاک، میں نے تیرے لیے یہ چیز کی ہے، میں اپنے اندر اس چیز کی چینجنگ لے کر آیا ہوں. تو جب یہ چیز ہوگی تو پھر ہی یہ ہمارا جو رمضان کا پورا مہینہ ہے، اس کے اندر جو کچھ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ تب ہی قبول ہوں گے. اب اگر یہ دو چیزیں ہم نے نہیں چھوڑی، اور اپنا دل بھی صاف نہیں کیا، اپنی نمازوں کو ٹھیک نہیں کیا، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم فیل ہو گئے. تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے دعا کریں. دعا کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ جو دن چل رہے ہیں یہ مغفرت کے، اللہ پاک سے دعا کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں. تو اللہ پاک ہماری جو جتنا کچھ ہم نے اس رمضان میں کیا ہے اللہ پاک قبول کرے، اور ہمیں آگے جو ہے نیکسٹ ایئر بھی جو اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے.